Pozdrav svima, ja sam Nenad M, a u ovom videu ću vam pokazati kako da napravite savršeno testo za savršenu picu u kućnim uslovima. Pa hajde da krenemo. Dodajte 250 ml toplog mleka u posudi u kojoj ćete mesiti testo. U mleko ubacite 10 g suvog pekarskog kvasca ili 20 g, odnosno pola one kocke običnog kvasca. Zatim u sve to dodajte kašiku brašna i 3 kašičice šećera. Sve to lepo promešajte i ostavite nekih 10 minuta da hemijska reakcija podigne malo kvasac. Dok se hemijska reakcija dešava, u drugoj posudici za to vreme pomešajte 450 g brašna sa kašičicom soli. To super dobro izmiksajte. I onda to brašno dodajte u posudu gdje vam je nadošli kvasac. I to je to. Ostalo je samo još da dodate 40 ml ulja i vaše testo je spremno. Sada sve to kašikom možete lepo da promešate i zamesite testo. Nakon što ste zamesili testo, možete dodati preko testa par kapljica ulja kako ne bi došlo do stvaranja onih grudvica. Svakako, to je to u principu, pokrijte nečim testom, na primjer krpom ili folijom, i ostavite minimum sat vremena u toploj prostoriji da testo lepo naraste. Kada je testo naraslo, pospite malo brašna po radnoj površini i izvucite testo iz posude. Testo lagano premesite, meni od ovog testa obično izpadnu 4 do 5 srednjih pica od 26 do 30 cm u prečniku, a vi naravno testo prepolovite kako vama odgovara. Ja kažem obično prepolovim na 4 dela. Svaki deo koji odvojite, odnosno tu takozvanu jufkicu, premesite da bude okrugla. I kružnim pokretima, onako lagano, prstima okrećite i tako da pod prstima osjetite neravnine koje možete ispraviti apsolutno prstima da svaki sloj testa bude jednak. Jako važna stvar jeste da pre nego što krenete da razvlačite testo, izbockajte ga onako prstima, ne da napravite rupe, već onako da stvorite ulegnuća kako bi testo bilo vazdušasto i lagano. Sada opet kružnim pokretima lagano razvucite testo. Ako ne uspete rukama, uvek možete da uzmete oklagiju ako vam je lakše. Ovako sam ja bar naučio dok sam radio u pizzeriji. Na kraju, ako vam nije baš super okruglo, možete slobodno prstima onako malo da razvučete i zaokruglite. I to je to. Sada je na vama kako želite da filujete, apsolutno filujte po vašem izboru. Važno je samo da prvi sloj fila na samom testu uvek bude pizza sos, ketchup ili pasirani paradajz, zavisi šta koristite za filovanje. Pizza se peče kratko na visokim temperaturama od preko 400 stepeni,
Pošto je to u kućnim uslovima uglavnom nemoguće, vi je pecite na 250 stepeni 12 minuta, ni minut više, ili ako rerna može da vam greje preko 300 stepeni, onda je pecite na 300 stepeni 7-8 minuta maksimalno. I uvek pre nego što stavite u rernu picu da pečete, uvek prvo zagrejte rernu. Nadam se da vam se video svidao, ostavite like i prijavite se na kanal. U jednom od narednih videa ću vam pokazati kako da napravite različite vrste pizza i kako pravilno da ih filujete. Ali do tada, ja sam Nenad i do sljedećeg videa srdačan pozdrav!